بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ معروف ٹی وی اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز عیاش عارف نے نیوز 18 سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نئی فلم پالیسی ایک اچھا آئیڈیا ہے، لیکن یہ پالیسی علاقائی سینما کی ترقی اور مقامی فلمز کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے لیے ہو۔ عیاش عارف نے کہا کہ اس پالیسی کو جموں کشمیر کے فلم سازوں کو مقامی ثقافت اور زبانوں کو فروغ دینے کے قابل بنانا چاہیے۔ انہوں نے ایل جی حکومت سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر میں علاقائی فلمی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مقامی فلم سازوں کی مدد کے لیے کچھ خصوصی انتظامات کریں۔ ود ایڈوانسمنٹ آف ڈیجیٹل سنیما ہے، ہمارے پاس سنیما ہے، تو تھیٹر کا کہیں نہ کہیں اس پہ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن جب ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئی فلم پالیسی آئی ہے جموں کشمیر میں بھی اس حوالے سے اقدامات جو ہے کیے جا رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ابھی بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ تھیٹر ٹھیک ہے، ہمارا جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور خاص کر تھیٹر، ابھی اس میں جو جتنا کچھ آگے کام کرنا تھا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں تک فلم پالیسی کا تعلق ہے، وہ پالیسی اچھی ہے، اس میں بہت کچھ فائدہ ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ڈفیکلٹی ایک یہ ہمارے لیے ہے، چونکہ کئی بار ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے جو مسائل ہے، ہم جو چاہتے ہیں کہ اس پالیسی کے حوالے سے جو گورنمنٹ ہمیں مدد کر سکتی ہے، جب تک نہ ہم یہاں ریجنل سنیما کو ڈیولپ کریں، جب ہم ریجنل سنیما کو ڈیولپ کریں گے تبھی ہمارے آرٹسٹ، ہمارے قلمکار، ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں، وہ انہیں فائدہ ملے گا اور ایک فلم انڈسٹری اسٹیبلش ہوگی۔ سبسڈی تو گورنمنٹ ہمیں بہت اچھی سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک فائنانشیل سپورٹ چاہیے۔ جب تک نہ ہمیں یہاں پہ گورنمنٹ سے فائنانشیل سپورٹ ملے گا تب تک ہم کوئی فلم نہیں بنا سکتے، کہ کوئی بھی بندہ اگر ایک فلم، فار ایگزامپل اف آئی ایم اے پروڈیوسر، اگر میرے 50 اور 60 لاکھ اپنی فلم میں لگائے، اف آئی ایم انیبل ٹو ریکور دیٹ اماؤنٹ بیک، تو اس سے فلم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو میں دوسری فلم بنا سکتا ہوں۔ اس لیے ہماری گزارش گورنمنٹ سے ہے کہ اگر ان کے پاس 500 کروڑ انہیں بجٹ رکھا ہے، سبسڈی بجٹ رکھا ہے، ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آؤٹ آف 500 کروڑ آپ ہمیں صرف 60 یا 20 کروڑ ایز اے فائنانس دیجیے، ہمیں سافٹ لون دیجیے، ود ایزی انسٹالمنٹ دیجیے، جس طرح باقی جناب جتنے بھی یہاں پہ باقی ریجنل سنیماز ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ انہیں فائنانس کرتی ہیں۔ ایک ریجنل فلم فائنانشل کارپوریشن اگر یہ بنائے، اس سے فائدہ ملے گا۔ اسے اگر میں ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر ہوں یا اگر میں پروڈیوسر ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس ایک بہت اچھی تھیم ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، سو دیٹ آئی کین اویل دیٹ فیسلٹی۔ کمشنر سیکرٹری فلوریکلچر، پارکس اینڈ گارڈنز جموں کشمیر شیخ فیاض احمد نے آج بابا سنارا جھجر کوٹلی جموں میں ڈائریکٹر جنرل فلوریکلچر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں ایک پبلک پارک کا افتتاح کیا۔ سونا کنال کے رقبے پر پھیلے ہوئے پبلک پارک کو محکمہ کے انجینئرنگ ونگ نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کیا ہے۔ پارک میں مختلف خصوصیات ہیں۔ کمشنر سیکرٹری نے بتایا کہ رواں مالی سال 11 نئے پارک سے زیر تعمیر ہیں، کیونکہ حکومت کا مقصد لوگوں کو، خاص طور پر بزرگ شہریوں اور بچوں کو، ان کے دروازے پر تمام سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ انہوں نے مذکورہ علاقے کے موجودہ پارکوں اور باغات کی دیکھ بھال اور ترقی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو کام کے معیار کو برقرار رکھنے کی بھی ہدایت دی اور تمام پارکوں کی مجموعی طور پر خوبصورتی پر زور دیا۔ اس دوران انہوں نے پی آر آئی کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ان کے مطالبات سنے۔ کمشنر سیکرٹری نے مقامی نمائندوں اور عوام کو یقین دلایا کہ ان کے تمام حقیقی مطالبات پر غور کیا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک پر مقررہ وقت میں کارروائی کی جائے گی۔ جموں کے راجندر سنگھ پارک میں جموں کشمیر بی جے پی کی جانب سے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی سالگرہ بہت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ بی جے پی لوک سبھا کے رکن جگل کشور نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ اور ان کے 100 بہادر فوجیوں کی قربانی کے نتیجے میں جموں کشمیر کو الحاق کرنے کے پاکستان اور ایگزیکٹو اور انگریزوں کے مذموم عزائم ناکام ہوئے تھے۔ بی جے پی کارکنوں کے ساتھ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ ہمارے ساتھ جگل کشور لوک سبھا ایم پی موجود ہیں۔ آج راجندر سنگھ جی کو یاد کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کی کنٹریبیوشنز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بریگیڈیئر راجندر سنگھ جی ہمارے وہ مہاپروش رہے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کو بچانے کے لیے اپنے پران نشوبر کر دیے تھے۔ یہ 1947 کی بات ہے جب پاک دوارا پریوجت جو سول میں
फौजी आए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा करना प्रारंभ किया था, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी स्तंभ की तरह खड़े रहे और उन्होंने पाकिस्तानियों को रोका और हमारे जम्मू कश्मीर को बचाने का जो है वो काम किया है। आज पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर उन्हें याद कर रहा है और उनकी शहादत को याद कर रहा है। उन्होंने जो काम किया शायद ही वो कर पाएगा, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे और हम उनकी प्रेरणा लेकर सारे जो हैं वो आगे बढ़े। जोनल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्रास ने मुख्तलिफ उम्र के जुमरों के लिए टूर्नामेंट्स का इनकाद किया। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल के साथ साथ एथलीट इवेंट्स में मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों के तकरीबन 800 तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने खेल मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुबारक शाह नकवी मेहमान खसूसी थे और उन्होंने टीमों में इनामात और असनाद तकसीम किए और इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने शुरा पर जोर दिया कि वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे द्रास की इस छोटे इलाके में हर घर में आप लोगों ने इसको यहाँ पहुँचाया, बच्चों के अंदर एक शौक पैदा किया, उसको देखकर उनको सुनकर 50% आपके माध्यम से हमारे बच्चों में एक जोश पैदा हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो अब भी मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा आवाज़ सुने, सपोर्ट एक वाहिद तरीका है जो अपने सेहत को सही रख सके। जब आदमी के पास सेहत होगा तो उसका दिमाग भी सेहतमंद बनता है, तो पढ़ भी सकता है। तो बच्चों से मेरा गुजारिश है कि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स को भी लेकर चलेगा तो बहुत कामयाबी मिलेगा आगे। हम इससे भी अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और सपोर्ट्स में जो भी जरूरत होगा, जिस सपोर्ट्समैन को भी हमारी जरूरत होगी, चाहे वो पैसा लेके होगा, चाहे वो कहीं पर इनका ये करना होगा, हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो द्रास का भविष्य इन्हीं तीनों 14 और 17 और 19 जो अभी खेला है, इन्हीं पर डिपेंड है। इन लोगों को सोचना है कि द्रास का आगे क्या करना है। मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर, क्योंकि हमारे गर्ल्स ने वॉलीबॉल में, हैंडबॉल में, हमारे टेनिस टेबल में, सब में हम लोगों ने पोजीशन लिए सर, और हमारे बॉयज़ ने भी हर एक चीज़ में पोजीशन लिए सर। और हम अपने प्रिंसिपल सर के, डीएम सर के बहुत ही शुक्रगुजार है सर, उन्होंने हमें इस फील्ड तक पहुँचाया सर। शोपियां के मेमंदर से गुजरने वाली नदी म्युनिसिपल कमेटी शोपियां और महकमे आबपाशी शोपियां की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया है। महकमे आबपाशी शोपियां नदी की असली और कुदरती शक्ल को बचाने में नाकाम हो गई है। नदी की चौड़ाई 30 फुट थी, लेकिन उसे गैर कानूनी तजावुजात ने नदी का दायरा तंग कर दिया है और अब ये 2 फुट के नाले में तब्दील हो गई है। मकामी लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि नदी शरातू कई देहातों के पानी का जरिया भी है। मकामी लोगों ने नदी शरातू की कुदरती और असली शक्ल को बरकरार रखने के लिए दोनों महकमों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने की मांग की। जनाब गाड़ के तिम पारा रुकन यपरी आवाजा पवाजा दिवन तो नीरान, मगर यह अकिस इलाकस यपर आब तुम वो पान यह हालत क्या, तुम वो पान अत दियो तुम नजर, तुम वो यह अकिस इलाकस नमाज पढ़ान, बुत छलान, कह चीज कर यथ वो कोस गंदगी यवन कि पान की दब दिवन म्यूनिसिपलिटी म्यूनिसिपलिटी कह कि वो चे पान आपस वन या बी क्या वन, तुम दीतो नजर यपर तो सोन हाल हो दीतो नजर सोन हाल क्या तुम दपान म्यूनिसिपलिटी हसा यह गो टाउनस तक कपर 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 गंदगी कस वन कस खुदा अगर नी गबर कस वन आप कर मेहरबानी कर तो अगर ये गंदगी बेमार फैले बसान बहुत बसान योर कि ब्या मकान बसान नम दुकानदार बिचार पे क्या मास हमिस कुन वो मास दिख क्या बन यल त्रावन अगर टाउन एरिया वोल अगर गाड़ी अगर दपान टाउन कम कर यह छोट यह किस यह बेमार किस हर वो हपर वो कस हाल यह गई कौन कल हूं हाल वो जन दुनिया वनकन आब खेवन पे बसान लसन गंदगी फसे अत कर मेहरबानी अगर तुम वो तो खुदा दीनो वार कर इज्जत दीनो क्या दीतो सोन तो क्या पुरसाना अस वो यपर करना तो सफाई अगर चे होता नजर दिखस हाल अमुक क्या वुचक थे 50 मास का अत पाके होता अतहरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। लेकिन हम इस वक्त नीमंदर इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रीम, एक नदी
का क्या हाल है ये खुद अपनी आबिती बयान कर रही है। यहाँ पे गंदगी के ढेर है और शाहलटू ये नदी जाने वाली, और बताया जा रहा है इसका पानी वो इलाका पीने पे मजबूर हो रहा है। और यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि सफाई में शोपियान जो है नंबर 1 पे है। अगर म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद में ये नदी आती है, लेकिन यहाँ पे सफाई क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कि यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यानी कि 5 फीट इसकी जो ब्रेडथ हुई ये दावा किया जाता है, लेकिन इस वक्त इस जो नदी स्ट्रीम है इसकी जो ब्रेडथ है वो खाली यानी कि 2.5 फीट है। इससे जो पूरा पानी शाहलटू इलाके में जाता है वहां लोग ये पीते हैं, और देखिए कि कई इलाकों में इस नदी की वजह से, इस नदी में जो गंदगी है इससे इलाके में बीमारियां फूट पड़ रही है। और यहाँ लोग कोविड से डरते थे, लेकिन कोविड में अगर कोई इंसान मास्क के बगैर चलता था, लेकिन इस इलाके में आज भी लोग मास्क पहन के काम करते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में एक दुकानदार बैठा है, क्योंकि आप देखिए वो बिल्कुल अपना काम यहाँ पे कर रहा है और मास्क लगा के काम कर रहा है। ऐसे में यानी कि डिपार्टमेंट पीएचई पे एक सवालिया निशान है, क्या या तो वो इसकी सफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस नदी को ठीक करने में वो नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे जो है गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, लेकिन समाज में जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोग जो रहते हैं, उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पे देखना चाहिए कि कहीं पे बिला वजह गंदगी ना डालें, क्योंकि मुसीबत उनके सरों पे ही आखिर में आता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शुपियान। बांडीपुरा के हाजन सोनावारी इलाकों के लोगों ने अपने इलाके में मुनासिब स्ट्रीट लाइट्स लगाने में नाकामी पर म्युनिसिपल अफसरान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वन मोहल्ला वार्ड के मकामी लोगों का कहना है कि उनके इलाके में सिर्फ 3 स्ट्रीट लाइट्स हैं, जबकि ये एक वसी और बड़ी आबादी वाला वार्ड है। उनका कहना था कि स्ट्रीट और सोलर लाइट्स की अदम दस्तियाबी के बायस शाम के औकात में लोगों को आने और जाने में मुश्किलात का सामना है। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी हाजन से अपील की है कि वो मुनासिब स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मांग की है। सदर म्युनिसिपल कमेटी हाजन ने न्यूज़ 18 को यकीन दिलाया कि इलाके में जल्द लाइट्स लगाई जाएंगी। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटीज़ के लिए सालाना 50-50 लाख रुपया आता है, म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 1 करोड़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 2-2 करोड़ रुपया आता है। लेकिन हमारे इस इतने बड़े वार्ड में जहाँ पर तकरीबन 800 वोट्स हैं, वार्ड 8 बनमाला, लेकिन सिर्फ 3 सोलर लाइट्स लगाई गई है, सिर्फ 3। ये इतनी बदकिस्मती है हमारी कि सिर्फ 3 सोलर लाइट्स लगाई गई है। हमारा मुतालबा इनसे यही है कि इस पर गौर खोज करे, हमें तकरीबन मजीद और 10 लाइटों की ज़रूरत है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें लाइट्स की और ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका जो हमारा वार्ड है ये बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 1500 आबादी है, इसमें 2-4 लाइट्स और लगने चाहिए। जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर ना वो हो तो उसमें मुश्किल आता ही है।